हेलो गाइस हेलो गाइस देखंतु हमर गेंदु फुल हेची मानवस आइलानी गेंदु फुल हेची मु फुल तुली दउछु फुल आसे नबा अपन बारे देखि को हमरे ए फुल ए गेंदु फुल तार कोन आ कोन समस्त कोन समस्त सुनचंती क आउ हां के सुनि समस्त देखुचंती कहूनो कोन ए देखो ई फुल ओडा हेची मु तुलैती तमे नियंतु हौ आता कोने मेति गयार आउ आपा कोन कुडियार कोड फुल होची देखि देतन हे दिन कोडी हेबा एइटा फुल देखो एइटा फुलटी एइटा ओ ए दुईटा मोटी अछि हळदिया कमला मोटी अछि छोट एइटा आउ ए दुईटा अछि कान छिड़ गेले मैं एते कबेर पछाड़ करियला एते कबेर मु चाहू आम मुख्यमंत्री ना कोन श्रीजुत मनोहर माझी आम प्रधानमंत्री ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र कोन नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ तो बाबा ना कोन प्रदीप कुमार नायक आ तो मामा ना कविता नायक आम को आम जिला ना कोन जिला ना तो आम जिला ना जाननु आउ मोर जानछि आम जिला ना माडुआ जमुना दीदी बाखर कहिमी रो ना कोनते टिक्कल दीदी बाखर मोर जाने छि आज कहिमी मोर जानछि ना कोन सब जानि कि कोन हो जिला पाले थरा आ जानि तो बाहर लागिम तो फिर आ आम गाँ ना कोन रुडिंगिया आम तम मामू घर कोठी बर्तना तम पुओ ना कोन क्यांस कुमार नायक कि आंसु यस तो ना इकेसवानी दे विकेशवानी हां तो बाबा ना प्रदीप कुमार कोई छी प्रदीप कुमार नायक हां अच्छा आज की तरकारी इतरा तुमरा मु बस स्कूल खाई गई थी कौन खाइथिले स्कूल आज कोन तू कोड अंगनवाड़ी जाउछ ना कोन बा हे स्कूल गलुनी हां छुट्टी आइथिलो अंगनवाड़ी जाइथिलु 6 वर्ष 7 वर्ष हेलानी तोर 7 वर्ष हेलानी आ कोड के तो दीदी रो कानी 10 वर्ष 10 वर्ष आ केते वर्ष या दीदी को क्लास रे पढुची की चतुर्थ कोठी पढुची बुढ़ाड़िया ता स्कूल ना जानछु ना 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 ता सांग ना जानछु जाना ता सांग ना कोन लिप्सा ता सांग तू जाइथिल ना कोन पर लिप्सा हटी हां लिप्सा कोन देला तो खाइते अच्छा हां माछ खाइलु माछ अच्छा चिंगुडी माछ अच्छा अच्छा आउ होची कोन सब कोथलु एक केते 2 2 2 2 3 2 2 3 ना एदी 4 बेंगर केतरा गुड़ मंगड़ तो दीटा बेंगर दीटा गुड़ चाटा लो कौन मा देखने पार्टी कर नीचे दहाई ऊपर अनई हेलो देखिन ना लो मार खाई पळिया हाटू पळिया पळा दाही ता गुल्लू कोन करथला जाननु हमको बोलो जानी मु तो जानी गुल्लू गोर बड़ी तुम बेबी रो टिके हो नाकटा छुटिया ना तुम जो पुअर काई की के छुट्टी सी छोटे छ बोली छोटे छ छोटो छुआ बोली तू तुम जो शिशु दिवस रो कोन देले तुम स्कूल लो मिठा चॉकलेट मुठा से मिठा तुम दीदी भल ना तुम सारे भल सारे भल काई किलो दीदी काई भल में सब दउ जंती तुम दीदी दउ ना दी ना हाउ किछि दउ ना खाली सार दउ जंती अच्छा तुम कोन देले सारे देले
ଚକଲା ଲଡୁ ହୁଁ ଚକଲା ଲଡୁ ଆଉ ଦିଟିକିଆ ଲଡୁ ଦିଟିକିଆ ଡବଲ ଲଡୁ ଡବଲ 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 ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଉ 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 ମିଠା ମିଠା ଦେଲେ ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଉଛି ଭାଷଣ କେମିତି ଦେଲି ଟିକେ କହିଦେଲି ଦେଖା ସାମାନ୍ୟ ସଭା ତାପରେ ମಧ್ಯ ଗୁଜ ଗୁରୁଜ ପୂଜ ଗୁରୁଜ ଗୁରୁମା ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସବୁ ସେଦିନ ଭଲସେ କହିଦେଉଥିଲୁ ପ୍ରାଇଜ ପା ପାଇଛୁ ତତେ ପ୍ରାଇଜ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରାଇଜ ତ ଦେଇନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲି ତୁ ପାଇଛୁ ନା ପାଇନୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲୁ କହିଦେ ମନରେ ପକେଇ କ'ଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଭାଷଣର ସାମାନ୍ୟ ସଭା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଜାଣିଛୁ ମଝିରେ ଜାଣିନୁ କିଛି କ'ଣ କହନ୍ତି ଆଗ କି ଗୀତ ଶିଖିଛୁ ଗୋଟେ ଗା ଗୀତ ଗୋଟେ ଶିଖିଛୁ ଗା ତୁ କୋଉ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଶିଖିଛୁ ଗା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ କହିନି ସେ ଜାଣିବି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ତୁ ପଛରେ ଦେଖିବୁ ମୋବାଇଲର କିଏ ଦେଖୁଛି କହ ଲାଜ କିସ ତତେ ମାରୁଛି କଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଉଛୁ ତୋର ଲାଜ କିସ ମାରୁଛି ଗୀତ ଗା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା ହଉ ନାଚ 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 ଗୀତ ନ ବଜାନି ତୁ ସେଇଟା ନାଚୁନ ମୁଁ ଗୀତ ବଜେଇଦେବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କହ ହଉ କହ ବିଲେଇରେ କେତେଟା ଗୋଡ଼ କୁଆର ଦିଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା କହିଦେଉଛୁ ଆମ ଦେଶ ନା କ'ଣ ଭାରତ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ନା ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ମିଠା ଜିଲାପି ଜାତୀୟ ଗଛ ବରଗଛ ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ ସେଉ କେମିତି ଦେଲିନି କାହିଁ ହେଲାନି ପଚାରୁତି କାହିଁ ଜାତୀୟ ସେଉ ସେଉ କାହିଁ ହେଲାନି ସେଉ ନୁହେଁ ତରଭୁଜ ତରଭୁଜ ଆଉ ଲିଚୁ କାହିଁକି ହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଲିଚୁ ତ ଆଉ ଆମ ଦିଦି କହୁଛ ଲିଚୁ ଜାତୀୟ ଫଳ ହେ ତମ ଦିଦି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲିଚୁ କୁଆଡ଼େ ହବ ଲିଚୁ ହବନି ନା ଆମେ କହିଲୁ ଆମ୍ବ ସେ କହିଲେ ଲିଚୁ ସେ କହିଲେ ତମେ ଭୁଲ କହିଛ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଦିଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଠ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବିଲେଇ ବିଲେଇ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ହରିଣ ବିଲେଇ ଥିଲା ହରିଣ ହେଇଯାଇଛି ନା କାହିଁକି କିଏ କଲା ଏମିତିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ ସିଏ ପା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀ କହୁଛୁ ନା କହିବୁ ନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ନା ଟିକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏ ହେଲେ ପା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ତତେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଛତୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ସ୍କୁଲରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତତେ ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧୁଛୁ ଦେଲେ ନା ସ୍ୱିଟର ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ସ୍ୱିଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଟୁ ଆଉ ଫେର କହୁଛୁ ହଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର ହଁ ବାସ୍ ରଖୁଛି କହିଦେବ ଏଇଠି ଶୋଇଲି ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ବାଏ।